السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی احباب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آئیے آج پھر ہم پڑھتے ہیں نورانی قاعدہ کا تختی نمبر 24 ادغام یرملون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ، حروف ادغام 6 ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون، جن کا مجموعہ یرملون ہے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام بلا غنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ الف مشق ادغام بلا غنہ، یعنی کہ حروف ادغام 6 ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون، جن کا مجموعہ یرملون ہے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے۔ ادغام را، ادغام را، میم پیش مو، حامیم زبر حم، محم، میم زبر م، محم، دال را دو پیش در، محمدر، محمدر، را زبر را، سین واو پیش سو، محمدر رسول، لام لام پیش لل، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی، رسول اللہ، محمدر رسول اللہ، محمدر رسول اللہ۔ میم را زیر مر، را با زبر رب، مر رب، با زیر بی، کاف زبر کا، مر ربک، مر ربک، غین زبر غ، فا واو پیش فو، غفو، را را الف دو زبر رر، غفورر، را زبر را، غفورر، حا یا زیر حی، میم الف زبر ما، جب یہاں پر وقف کریں گے تو 2 زبر کٹ جائے گا۔ غفور الرحیم، غفور الرحیم، عین یا زیر عی، شین زبر ش، عیش، تا را دو زیر تر، عیشتر، را الف زبر را، عیشتر را، دواد زیر دی، عیشتر را دی، یا زبر یا، تا دو زیر تن، عیشتر راضیۃ، عیشتر راضیۃ، راضیۃ۔ ادغام لام، ادغام لام، میم زبر م، میم کو لام میں ملائیں گے، میم لام زیر مل، لام زبر ل، مل، اور دال نون پیش دن، ملدن، ہا پیش ہو، ملدنہ، ملدنہ، یہاں پر زبر زیر تھوڑا
गड़बड़ हो गया, इसमें नहीं सही से छपा गया है। मीम लाम ज़ेर मिल, लाम ज़बर ल, मिल ल। दाल नून पेश दुन, हा पेश हु, मिल ल दुन हु। काफ लाम पेश कुल, लाम लाम दो पेश लुल, कुल्लुल। लाम ज़बर ल, कुल्लुल, कुल्लुल। हा उल्टा पेश हु, कुल्लुल्लहु, कुल्लुल्लहु। या ज़बर या, काफ लाम पेश कुल, यकुल। लाम ज़बर ल, यकुल। हा उल्टा पेश हु, यकुल्लहु, यकुल्लहु। रा ज़ा ज़ेर रिज़, काफ लाम दो ज़बर कल, रिज़ कल। लाम ज़बर ल, रिज़ कल, रिज़ कल। काफ मीम पेश कुम, रिज़ कल्लकुम, रिज़ कल्लकुम। हमज़ा फ़ा पेश उफ़, फ़ा लाम दो ज़ेर फिल, उफ़ फिल। लाम ज़बर ल, उफ़ फिल। काफ मीम पेश कुम, उफ़ फिल्लकुम, उफ़ फिल्लकुम। मीम लाम ज़ेर मिल, लाम ज़बर ल, मिल। बा ज़बर ब, मिल्लब, मिल्लब। नून दो ज़ेर निन, मिल्लबनिन, मिल्लबनिन। बा मश्क इदगाम मअ गुन्ना, तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ यरमलून में से या वाव नून यू मिन दूसरे कलमा में आवे तो गुन्ना के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, उसको इदगाम मअ गुन्ना और इदगाम नाक़िस भी कहते हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मिर रब्बिका गफूरर रहीमा, रहीमा। ईशतिर रादियतिन, ईशतिर रादियतिन। मिल्लदुन्हु, मिल्लदुन्हु। कुल्लुल्लहु, यकुल्लहु। रिज़्क़ल्लकुम, उफ़्फ़िल्लकुम। मिल्लबनिन। इदगाम या, खा या ज़बर खई, रा या दो ज़बर रई, खई रई। या ज़बर या, खई रई। रा ज़बर रा, हा उल्टा पेश हु, खैरयरहु, खैरयरहु। लाम ज़ेर ली, काफ वाव ज़बर कौ, लिकौ। मीम या दो ज़ेर मी, लिकौमी। या वाव पेश यू, लिकौमी यू। काफ ज़ेर की, नून वाव पेश नू, नून ज़बर न, लिकौमी यूक़िनून। वक्फ करेंगे तो यहाँ पर साकिन आ जाएगा, लिकौमी यूक़िनून। मीम या ज़ेर मी, या वाव ज़बर यौ, मी यौ। मीम दो ज़ेर मिन, मी यौमिन, मी यौमिन। वक्फ करेंगे तो यौम हो जाएगा, मी यौम। मीम या ज़बर मई, या ज़बर य, मई य। क़ाफ वाव पेश कू, लाम पेश लू। मई यक़ूलु, मई यक़ूलु। वाव पेश वू, जीम वाव पेश जू, वुजू। हा या दो पेश हुई, वुजू, वुजू हुई। या वाव ज़बर यौ, वुजू हुई यौ। मीम ज़बर म,
حمزہ زیر ای دال دو زر ذن یومئذ وجوہ یومئذ حمزہ یا زبر ای یا زبر یا ای شین الف مد زبر شا ای یشا حمزہ زبر ای یشاء ادغام واو حمزہ زیر ای لام کھڑا زبر لا الا ہا الف واو دو زبر ہوں الہوں واو الف زبر وا الہوں وا حا زیر حی الہوں واحی دال الف دو زبر دن اور اگر وقف کریں گے تو دال الف زبر دا الہوں واحدا وقف کرنے کی صورت میں واحدا الہوں واحدا را زبر حا یا زیر حی رحی میم واو دو پیش مو رحیم واو زبر و رحیم و دال واو پیش دو دال دو پیش دن رحیم ودود رکیں گے تو ودود رحیم ودود حمزہ واو زیر ایو واو زبر و ایو و ہا زبر ہا باتا زبر بت ایو وغبت میم واو زیر میو واو زبر و میو و را الف مد زبر را میو ورا حمزہ زیر ای میو ورائی ہا میم زیر ہم میو ورائہم جیم نون زبر جن نون خرا زبر نا جنّا تا واو دو زیر تیوں جناتیوں واو زبر و جناتیوں و عین پیش عو جناتیوں وعو یا وا پیش یو نون دو زیر نن جناتیوں وعیون اور اگر وقف کرتے ہیں تو وعیون جنات وعیون میم واو زبر مو واو پیش وو موو عین زیر عی دال زبر دا موعد را زبر را سین واو پیش سو رسو لام میم دو پیش لم رسول میم زیر می رسول می نون لام زبر نل رسول من لام خرا زبر لا ہا زیر ہی رسول من اللہ رسول من اللہ صاد زیر سی را الف زبر را سیرا طا میم دو زبر طم طا الف میم دو زبر طم صراطم میم سین پیش مس تا زبر تا صراطم مستا قاف یا زیر قی میم الف دو زبر من صراطم مستقیما وقف کریں گے تو مستقیما صراطم مستقیما را زبر را
حا یا زر حی رحی قاف میم دو زر قم رحیقم میم خا زبر مخ رحیقم مخ تاوا پیش تو میم دو زر من مختومن وقف کرنے کی صورت میں مختوم رحیقم مختوم میم میم زیر میم میم ساجر مس میم مس لام زیر لی ہا خرا زیر ہی میم مثلہ رکیں گے تو میم مثلہ میم مثلہ میم نون زیر من ادغام نون میم نون زیر من نون زبر نہ من نون میں غنہ کریں گے من با یا زیر بی یا دو زیر ین من نبی ین من نبی ین نون میں ایک الف غنہ کریں گے من نبی ین نون واو پیش نو را الف نون دو زبر رن نورن نون میں غنہ نورن نون ہا زبر نہ نورن دال یا زیر دی نورن نہدی عین الف زبر عا میم زیر می عامی لام زبر لا عامل تا نون دو پیش تن عاملتن نون الف زبر نا عاملتن نا صاد زیر سی با زبر با تا دو پستن عاملتن ناصبتن وقف کریں گے تو با ہا زبر با ہو جائے گا عاملتن ناصبہ ناصبہ لام زیر لی میم نون زبر من لیمن نون پیش نو لیمن نو را یا زیر ری دال پیش دو لیمن نرید وقف کریں گے تو نرید لیمن نرید فا زبر فا میم نون زبر من فمن نون زبر نا فمن کاف زبر کا ثا زبر سا نکث فمن نکث وقف کریں گے تو نکث فمن نکث یا واو زبر یو میم زبر ما یوم حمزہ زیر ای یوم ای زال نون دو زیر زن یوم ایذن نون الف زبر نا یوم ایذن نا ضاد زیر ضی یوم ایذن ناضی را زبر تا دو زیر تن یوم ایذن ناظرة یوم ایذن ناظرة